बिजली महंगी कैसे हुई? नवी किस्त। बेनज़ीर भुट्टो दौर हुकूमत था कि इस वक्त के एक मेंबर वाटर को कहा गया कि वो तरबेला गाजी बरूथा पर जल्दी काम मुकम्मल करे। प्राइम मिनिस्टर का पैगाम दिया गया कि वो हुकूमत ख़त्म होने से पहले इसका इफ्तिताह करना चाहती हैं। उन्हें भनक पड़ चुकी थी कि शायद उनकी इक़्तिदार से रुख़सती हो जाए, लिहाजा वो जाने से पहले इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना चाहती थीं ताकि वो कल कलां जलसों में कह सकें कि उनके दौर में कितने बड़े मंसूबे चल रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो भी नवाज शरीफ मॉडल से मुतासिर थीं कि वो चीज़ें या प्रोजेक्ट होने चाहिए जो दूसरों को आते जाते नजर आएं, जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे थी। शहबाज शरीफ ने भी यही किया कि तरक्याती काम वो करो जो ज़मीन के ऊपर नजर आए। ज़मीन के नीचे वाले मंसूबों में उन्हें कभी दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए जब शहबाज शरीफ के दौर में लाहौर में बारिश का पानी सीवरेज न होने से पूरे शहर को डुबो देता था और वो अपने काउबॉय टाइप बूट और सर पर हैट और कोट पहनकर पानी के अंदर फोटो खिंचवाते, तो मैं इस वक्त भी अपने टीवी शूज़ में कहता था कि हर साल ये बारिश होती है और हर साल वज़ीर आला शहबाज शरीफ इस बारिश के पानी में खड़े होकर इस तकरीब का इफ्तिताह करते हैं। ना बारिश रुकी ना शहबाज शरीफ के बूट समेत फोटो, लेकिन सीवरेज सिस्टम बेहतर ना हुआ। मेरा कहना था कि 10 साल तक लाहौर का सीवरेज सिस्टम इसलिए भी ना बन सका क्योंकि ये सब काम लाहौर की ज़मीनों के नीचे होना था। ज़ेर ज़मीन सीवरेज की बिछी ये लाइनें किसी को नज़र नहीं आएंगी, इसलिए इन सीवरेज लाइनों का क्रेडिट शहबाज शरीफ लोगों को दिखाकर नहीं ले सकते, लिहाजा वो इस काम में बहुत कम दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, मोटरवे, मेट्रो बसा लाहौर के अंडरपासेस और फ्लाई ओवर्स जो ज़मीन से ऊपर नज़र आते हैं, उनकी तकमील वो 6 माह से 1 साल में मुकम्मल करा लेते हैं। वही बात के जो दुखता है लोग इस पर यकीन रखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह करना चाहती थीं, लेकिन वहां मौजूद टेक्निकल मेंबर वाटर ने बेनज़ीर भुट्टो को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये कोई आम तमीरी मंसूबा नहीं कि कुछ पिलर्स डालकर ऊपर छत डालकर इसका इफ्तिताह कर दें, ये बहुत टेक्निकल काम है और अपने वक्त पर होगा। बेनज़ीर भुट्टो ने इसरार किया तो उन साहिब ने बड़ी मेहनत से उन्हें समझाया और बेनज़ीर भुट्टो ने बात समझ ली और इसरार नहीं किया। मेरे मरहूम दोस्त डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ अक्सर बेनज़ीर भुट्टो की एक खूबी की तारीफ़ करते थे कि अब से वो सख्त नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, लेकिन अब उनसे दलील से बात करें तो वो कायल हो जाती थी, अपना फैसला बदल देती थी। मैंने पूछा इसकी क्या वजह थी, क्योंकि अक्सर वज़ीर आज़म तो किसी की नहीं सुनते। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो को जो चीज़ दूसरों से मुमताज़ करती थी वो उनका बिग रीडर होना था। वो किताब पढ़ती थीं, लिहाजा किताबों का रसिया बंदा हमेशा खुले दिमाग का होता है। इसको अब दलील से समझाएं वो समझ जाएगा। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ कहते थे कि ज़हीन इंसान को डील हैंडल करना हमेशा आसान रहता है कि इससे जज्बात के बजाय दलील से बात करें, वो फ़ौरन राज़ी हो जाएगा। डफर इंसान को दलील कभी समझ नहीं आती, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन इससे मिलता जुलता वाक़या मुझे साबिक़ फिनांस सेक्रेटरी गफूर मिर्ज़ा ने भी सुनाया था। वो इस वक्त NHA में एक ओहदे पर काम कर रहे थे। उस वक्त मरी एक्सप्रेस पर काम का मंसूबा बन रहा था। आसिफ जरदारी चाहते थे कि वो मंसूबा उनकी मनपसंद पार्टी को दिया जाए, मगर उनके इसरार के बावजूद गफूर मिर्ज़ा ने इनकार कर दिया क्योंकि वो पार्टी इस काम के लिए क्वालिफाई नहीं करती थी। जरदारी साहिब उनसे नाराज थे। एक दिन वज़ीर आज़म हाउस से फ़ोन आया कि वज़ीर आज़म साहिबा मिलना चाहती हैं। गफूर मिर्ज़ा वहां पहुंचे तो आसिफ जरदारी भी वहां मौजूद थे। गफूर मिर्ज़ा समझ गए कि क्या कहानी है। बेनज़ीर भुट्टो ने मिर्ज़ा साहिब को थोड़ा नाराज़ होकर कहा, अब जरदारी साहिब के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दे रहे? मिर्ज़ा साहिब ने पूरी तफसील से बात बेनज़ीर भुट्टो को बताई और बताया कि वो क्यों इस डील से इनकारी थे। जरदारी साहिब को सुनकर फिर गुस्सा आया। उन्होंने गफूर मिर्ज़ा पर चढ़ाई की। बेनज़ीर भुट्टो कुछ देर सुनती रहे, फिर मिर्ज़ा साहिब को कहा, चलिए ठीक है, अब जाएंगे, हम देखते हैं अब का क्या करना है। जब गफूर मिर्ज़ा वहां से उठकर कमरे के दरवाजे तक पहुंचे तो पीछे से बेनज़ीर भुट्टो ने जरदारी साहिब की मौजूदगी में ऊंची आवाज में कहा, मिर्ज़ा साहिब, मेरा ख्याल है अपने ठीक बातें की हैं, आप वही करें जो आपका ख्याल है कि ठीक है। गफूर मिर्ज़ा ने मुझे बरसों बाद बताया कि उन्होंने वो ठेका इस कंपनी को नहीं दिया था जिसको जरदारी साहिब दिलवाना चाहते थे, और बेनज़ीर भुट्टो ने उन पर कोई दबाव नहीं डाला।
خیر وقت کچھ گزرا اور مشرف نے 12 اکتوبر کو نواز شریف کا تختہ الٹا اور خود ملک کے سربراہ بن بیٹھے۔ اگلے سال پاکستان میں شدید خشک سالی کا حملہ ہوا۔ بلوچستان، تھل اور چولستان کے علاقوں میں اس خشک سالی سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے انسان اور جانور شدید متاثر ہوئے۔ سندھ میں بھی پانی کا شدید مسئلہ پیدا ہوا، لوگ فصلوں اور جانداروں کے لیے پانی چاہتے تھے۔ بات پرویز مشرف تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ تربیلا میں پانی موجود ہے تو ریلیز کریں صوبوں کو تاکہ خشک سالی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس وقت تک وہی افسر ترقی کر کے وزارت پانی و بجلی میں بڑے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ انہیں کہا گیا کہ مشرف کا حکم ہے کہ اب تربیلا سے پانی ریلیز کریں۔ انہوں نے کہا وہ ان ایشوز کے ماہر ہیں، اب مشرف کو بتائیں اس وقت ڈیم سے پانی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس وقت ڈیم میں بھی نہ ہونے کے برابر پانی ہے۔ ڈیم کا پانی نچلی سطح کے تقریباً قریب ہے، اس موقع پر اگر پانی چھوڑا گیا تو وہ ٹربائن کو خراب کر دے گا۔ اتنے نچلے لیول پر پانی میں مٹی ہوتی ہے جو ٹربائن کا نقصان کرے گی اور یہ اس خشک سالی سے بھی بڑا نقصان ہوگا۔ یہ بات مشرف اور ان کے مشیروں کو بتائی گئی کہ جناب تربیلا سے صوبوں کو پانی چھوڑنا مشکل ہے، ڈیم کو نقصان ہوگا۔ مشرف نے کہا کیسے نقصان ہوگا؟ پانی ہے، ٹربائن سے گزر جائے گا، یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ جب یہی جواب اس اعلیٰ افسر کو دیا گیا اور کہا گیا کہ مشرف صاحب چاہتے ہیں کہ پانی ہر حال میں ڈیم سے ریلیز کریں اور کچھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے اس دفعہ مزاحمت کے بجائے پانی ریلیز کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مگروہی ہوا جس کا اندیشہ اس افسر نے ظاہر کیا تھا۔ گدلے اور مٹی سے بھرے پانی سے ٹربائن سلٹ سے بھر گیا اور لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے ایکسپرٹس امریکہ سے منگوائے گئے تاکہ ڈیم کے ٹربائنز کو صاف کر کے چالو کریں جو مٹی پھنس جانے کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے تھے۔ جب وہ ایکسپرٹ پاکستان پہنچے اور معائنہ کر چکے تو ان میں سے ایک جو اس سابق ممبر واٹر اور اب وزارت کے سیکریٹری کو اچھی طرح جانتا تھے سے افسوس سے بولا کہ مان لیا کہ مشرف ان کے وزیروں کو اس ٹیکنیکل چیز کا علم نہ تھا کہ ٹربائن کو کیا نقصان ہوگا، اب کو تو علم تھا کہ یہ ہوگا۔ اس سیکریٹری نے جواب دیا کہ جی بالکل علم تھا، میں نے پوری کوشش بھی کی۔ جب مشرف صاحب نہیں مانے اور کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا تو میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں پانی، مشرف صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا۔ دوستو، یہ مشہور کالم نگار اور صحافی روف کلاسرا کا کالم تھا جو 13 ستمبر 2023 کو روزنامہ دنیا میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اب سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔